салому дуруд шунаванда ва тамошобинони азиз. диловар ҳастам Сафаров, чун ҳар вақта боз идомаи қиссаҳо. ҳар қиссае мо ба шумо нақл мекунем аксараш дар зиндагӣ шудааст. қиссаи навбатӣ, занги бегона. дар ин замона қариб нафаре нест ки гӯшии мобилӣ надошта бошад. хурду калон, пиру ҷавон доранд ва аҷибаш ин ки ҳатто кӯдакони хурдсол баробари бузургон ва гоҳе беҳтар аз онҳо ҳам сарфаҳм мераванд. як рӯз нишаста будам. ба гӯшии мобилиам аз рақами ношиносе занг омад. телефонро бардоштам ки аз он тараф садои ширину гӯшнавози кӯдакона бо оҳанги илтиҷо бо умед ва маҳзунона ба гӯшам расид. алё, дада, ма шуморо ёд кардам. сахт ёд кардам. тезтар баргарда, каме ояд дадаҷон. алё. аввал хандаам омад. беихтиёр табассум кардам ва гуфтам: духтарҷон, иштибоҳ кардӣ, хато кардӣ. ба фикрам рақамро хато чидаӣ. гӯшаки телефонро хомӯш кардаму пеши назарам писари 4 солаам омад. ин духтарча ҳам яке аз он миллионҳо нафари муштоқи дидори падар аст. гуфтам, аз дилам гузаронидам. аммо ғайри чашм дошт. боз ҳам аз ҳамон рақам занг шуд. рӯзи дигар ҳам аз ҳамон рақам боз ҳам ҳамон духтараки кӯчаку садои маҳзуну оҳанги илтиҷоомез алё. падар мепурсид: дада, ҳар бор дада кай меояд? сахт ёд кардам. шуморо сахт ёд кардам. боз ва боз ҳамон тарзу ҳамон суханҳо садо медоданд. гоҳо рақамро дидан замон зангро хомӯш мекардам ва гоҳо чандин маротиба занг занад намебардоштам. аммо боре раҳмам омад. дилам сӯхт ба ҳолаш. ба ҳар ҳол кӯдак аз гуфтаму маҷбур шудаму ки каме дилбардориаш кунам. занг шуд. алё, дада, ма шуморо ёд кардам. ҷонам дада, дар мекунад. дидем ма шуморо чӣ қадар ёд кардам. модарам мегӯяд ин рақами нави шумост. рақаматонро хато накардам. дада, модарам гуфт ки дадат пул коркунӣ Россия рафтааст. агар барои дидани ман омада натонад, ло ақал занг занед. беихтиёр аз чашму рӯи духтарча ғоибона бусидам ва эркадориаш кардам. духтар ҷони падар, ҷони ман, эркачаи дада. раҳмат дадаҷон, раҳмат дадаҷон. бисёр ҳам хурсандам. канда канда ибораҳои садои ширини кӯдакона омаду алоқа канда шуд. дар байн чанд муддат гузашт ки аз ҳамон рақам боз ҳам занг заданд. ин дафъа садои ширинаки духтари кӯчак набуд, балки модараш занг мезад. мебахшед ҷаноб, чанд рӯз боз шуморо нороҳат кардем. барои ҳамин маъзарат мепурсам. кӯдаки ман муддати дарозе бемор буд. ӯ аз саратони хун азият мекашид. падари ӯ чанде пеш дар садамаи нақлиётӣ даргузашт. ҷуръат накардам ки ба кӯдаки бемор ин хабари шумро расонам, чунки аз ҳама инсони наздику дӯстдоштааш падараш буд. падараш ӯро хело ҳам дӯст медошт. ширин ширин эркадорӣ мекард.
هنگام از درد رنج بردنش پدرش دلبردارش بود. بعد وفات پدر کودک در عذاب ماند. بالاخره به رنج و زاره های دخترم تاب نآوردم. در تلفنم رقم های توکل چیدم و این رقم نوی پدرت است گفتم. اما من فکر نکرده بودم که این دروغ من میتواند باعث ناراحتی نفری باشد. از آن طرف با دل پر زار زار گریستنی زن معلوم بود. همین چند جمله را به زور با دشواری تلفظ کردنش هم عیان بود. بعداً حال دختر را پرسیدم. دخترتان حالا خوب است؟ زن کوشش کرد که اندک علمهای دلش را فرو برد و از گریه خودداری کند و کمی خاموش ماند. بعد سکوت گفت دخترم هم رفت. من را تنها گذاشته نزد پدرش رفت. شما او را ارکداری کردید و او گویا صدای پدرش را شنیده باشد. خاطرش جمع شد و در حالی که گوشی تلفن را سخت در آغوش داشت در لبان کوچکش پر تبسم امانتش را سپارید. زن خاموش شد. شاید تلفنش را هم خاموش کرد. دل من هم ابگار شده بود که حرف برای گفتن و تسکینش نداشتم. بله، به شنیدن قصه در نظر چشم بعضنمان فرزندانمان یاد می آید و بعضنمان هر چیزی که در سر بود. باقی خدا نگهبان تا قصه های آینده. و در حق ما نیز دعا را فراموش نکنید. خدا نگهبان شما. الو دادا، بگناهن آنها لیک ما گناهکار. با فرزند زار کی ها هستند کی ها بیزار. کجا شد این وجدان و این ناموس و عار. ای به مهران خدا کند شما را خوار. بگان دنیا ویران دنیا. بگان دنیا ویران دنیا. از گریه دل گشت خون. همراهی تو میگیرید این چرخی گردون. گریه مکن از گریه دل گشت خون. همراهی تو میگیرید این چرخی گردون. بگان دنیا ویران دنیا. بگان دنیا ویران
جان دنیا